আয়তীৰ উৰুলি বিয়া নাম আৰু পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণেৰে মুখৰিত হৈ পৰে ৰঙাপাৰা ঘৈৰালী চাহ বাগিচা। ঘৈৰালীৰ কালী মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা শ্ৰী মগদাগৱত জ্ঞানযজ্ঞ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটিৰ অন্তিম দিনা সমূহীয়া বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হয়। সমূহীয়া বিয়াত একেলগে বহিল ৬১ জোৰা দৰা কইনা। বিয়া চাবলৈ স্থানীয় ৰাইজ মণ্ডপত উপস্থিত হয়। বিভিন্ন কাৰণত বিবাহ নোহোৱা দৰা কইনাসকলক হোমজুইৰ সাক্ষী কৰি বিবাহ কাৰ্য সম্পাদন কৰে পুৰোহিতে। ঘৈৰালী চাহ বাগিচাৰ দৰা কইনাসকলক আশীৰ্বাদ দিবলৈ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ভাগত উপস্থিত হয় অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস। উল্লেখ্য যে শ্ৰীহৰি সৎসংগ সমিতি পূৰ্বোত্তৰ আৰু ঘৈৰালী চাহ বাগিচাৰ সমূহ সনাতন ৰাইজৰ সহযোগত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় শ্ৰী মগদাগৱত জ্ঞানযজ্ঞ। দেশৰ শান্তি কামনাৰ্থে শ্ৰী মগদাগৱত জ্ঞানযজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰে। অনুষ্ঠান ভাগত পূজ্যপ্ৰিয় চন্দে কথাবচন শুনিবলৈ শ শ ভক্ত উপস্থিত হয় ঘৈৰালী চাহ বাগিচাত। प्रदक्षिणा पदे पदे यानि कानि च पापानि जन्मकारं कृतानि च Kita cita lihat ini kita bawa foto.
अवसादवन्निह भटं षडनभिषिनिवामतेता भटं दशमसविदजतारिष्टिवेदं षष्ठपाको षष्ठनोमि विश्वमाहि देवहितं जतायो शतमिन्न शरदुहन्ति देवा जतान ससगन्यो अदितिदन्तरिक्षमविधिमानसविकासभुतः विषेदेवादितिवं सचलाति ब्रह्मशान्ति सर्वों शान्ति शान्तिरेव शान्ति समशान्तिरेकः सौनिहसे चतुर्मा अभयं गुरु सुन्दरगुरु पदाभ्यो भयङ्गः वसुभ्यः सुशान्ति भवतु ओम श्री एक नतुन जुगर सूचना बुली आपुनि कब पारे जे बर्तमान समय चाह बागिचार परिवेश सम्पूर्ण पृथक तारे एक उत्कृष्ट उदाहरण होइसे घोराली चाह बागिचा जी चाह बागिचार समाजखनक मानुहे हयतो विभिन्न धरणे कय जे आमी बहुत पिछपरि आसु किन्तु আজি जे समाजखনত এটা नतुन जागरण आरम्भ होइसे समाजखने जे केनेকৈ আগবাঢ়িব লাগে तार निजे संकल्प लबले सक्षम होइसे और ताक वास्तव रूप दिसे আজি घोराली चाह बागिचात তেওঁলোকে 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত ভাগৱত পাঠৰ আয়োজন কৰিছে। এই ভাগৱত পাঠৰ মাধ্যমেৰে যাতে সমাজখনৰ মাজত এটা সংস্কাৰ আহক সমাজখনে যাতে ভক্তি সংস্কাৰ সংস্কৃতি অনুভৱ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এক প্ৰয়াস কৰা গৈছে আৰু সমূহ ৰাইজে ইয়াত সহযোগিতা কৰিছে। तार लगते चाह बागिचात एटा समस्या थाके बहु एनेकुवा हयतो आमार समाजत आर्थिक दुर्बलतार बाबेও बहुते हयतो सामाजिक विवाह নহয় और तार बाबे केनेকৈ विवाह पाखत तेलुके आबद्ध থাকিলেও किन्तु मांगलिक जी अनुष्ठान নোহোৱাকে तेलुके जीवन अतिबाहित करे तेनुका बहुत परियाल थाकी गइसिले किन्तु तेलुके एटा प्रयास करिले जे आमी सामाजिक विवाहर अनुष्ठान करिब। আজি ইয়াত 50 जोरातকৈ अधिक ইয়াত नवदम्पति ইয়াত আহিছে যে তেওঁলোকৰ मांगलिक विवाह अनुष्ठान सामूहिकভাৱে কৰাৰ ঘোৰালী চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে ব্যৱস্থা কৰিছে। ই এটা সমাজখনক এক নতুন বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে সমাজখনে এটা শিক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰিছে কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ পঢ়াব লাগে কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক সংস্কাৰ কৰিব লাগে সমাজখনক কেনেকৈ আগবঢ়াব লাগে প্ৰতিটো চৰ্চা আজিৰ দিনত হৈছে। মই আশা কৰিছো যে চৰকাৰেও বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে কিন্তু সমাজখনৰ মাজত এই জাগৰণটোৱে আমাক বহুত उत्साहित কৰিছে। এই কাৰণে ঘোৰালী চাহ বাগিচাৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আশা কৰিছো অনাগত দিনত এনেকৈ ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান এনেকুৱা সামাজিক অনুষ্ঠানেৰে যাতে সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ যাওক আৰু আপুনি দেখিব অহা কম দিনৰ ভিতৰতে চাহ বাগিচাৰ সমাজখনে এক নতুন ৰূপত আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ব এই মই আশা কৰিছো। विवाह हमारा एक सनातन धर्म का 16 संस्कार में से एक संस्कार है विवाह संस्कार। ये विवाह संस्कार भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक मायने रखता है और आज आप देख रहे हैं ये घोराली चाय बागान के में 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आज यहाँ पर एक सामूहिक विवाह का भी आयोजन किया गया है। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे भाई बहन विवाह करके जो विधिपूर्वक विवाह नहीं किए परंतु ऐसे ही एक दूसरे के साथ जीवन यापन कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार नहीं रहते हुए जो अपना विवाह संस्कार के माध्यम से वो अपना घर बसाए अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाए। इस उद्देश्य से हम इस विवाह का कार्यक्रम रखे हैं और यहाँ पर लगभग 50 जोड़ी की संख्या में उपस्थित है और बड़े सुंदर से सभी बड़े प्यार से बैठ कर के आज इस विवाह का कार्यक्रम संपूर्ण कर रहे हैं क्योंकि भागवत जी में भी लिखा है कि हम विवाह ना करते हुए पति पत्नी बन कर के ही रहना ये सही नहीं है। अगर उनका हाथ का हम कुछ खाते हैं तो ये सही नहीं है क्योंकि उनको चंडाल के बराबर माना जाता है। तो इसीलिए हम उनको उद्धार करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास हो सकता है बहुत तरीक़ा का दिक्कत है वो कुछ पैसे के कारण हो सकता है और अन्यथा और भी कुछ असुविधा हो सकता है लेकिन उन सारी असुविधाओं को दूर करके हमारे घोराली के जो हमारे श्रीहरि सत्संग समिति के जितने हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं
उन्होंने व्यवस्था किया और इस व्यवस्था के माध्यम से सभी का आज इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। मुझे इतना ही कहना है। राधे राधे। हमारे आज समूहिया विवाहत आम 61 जोड़ा आम विवाह सम्पन्न কৰিবলৈ व्यवस्था কৰিছোঁ और आम निजके बर सौभाग्य मानिছোঁ राइजर दान बरंगनीर এই অনুষ্ঠান আমি সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ और सौभाग्य मानिছোঁ এই कारण दुखिया दरिद्र जिखिनि मानुह संसार কৰি आছিলে অত বছৰে তেওঁলোকৰ বিবাহৰ কাৰণে আমি যি ৰাইজৰ আহ্বান মৰ্মে আমি ব্যৱস্থা ললোঁ और আমাক এইমতে সঁহাৰি জনাইছে और আমি ভাবোঁ অনাগত দিনতো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈ থাকিম। নিউজ ডেস্ক নিউজ ৱাইড অসম।